बुद्धिमान व्यक्ति सी जी सातटी कथा को सब बेले गुप्त रखे जेकोसी परिस्थिति भी कहारी आगे ये कथाटी को से प्रकाश करेनि निजर जेते भी बड़ बंधु होता हिताकांक्षी होता निज परिवार जे कहीं होता ये सातटी जिनस को सदा सर्वदा निज भितर सीमित रखा उचित। तेबे भिडियो माध्यम आसतु जानिबा चाणक्य नीति अनुसार केउं सातटी कथा को सदा सर्वदा निज भितर सीमित रखा दरकार। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ए भिडियो रे। देखंतु आमे जेतबेले हमर कोनोसी समस्या आसे, सुख हो बा दुख हो, जेतबेले आमे निजर प्रियजन मानक सहित कथा होतांती आमे भूली जांती जे कोटा कहिबा दरकार आ कोटा निज भितर लुचेकी रखिबा दरकार। बेले बेले आमे भूली जांती आ सब किछि कथा शेयर कर दियंती। तेबे तेबे कोडना कोटी आमे एई समय रे टिके भूल करि बसंती। आमे एटा जानिबा निहाती दरकार जे को कथाटी को आमे बाहरे कहिबा आ को कथाटी को निज भितर रखिबा। देखंतु आज सिना आपण दुखरे अछंती बोली आपण माने निजर से कथा गुडी को जो कथा भी कहिबा कथा नुहे अन्य आगे से कथा को शेयर कर देले, किंतु समय एमिति आसीबो जो कथा आपण माने शेयर करिसंती अन्य मानक आगे सेई कथा पई आपण माने हुए तो अपनिंदा सुनि पारंती आ सेतबेले आपण माने जत्ते बाडे पिटी हेले भी आपण को तार कोनसे प्रकार समाधान मिलिबनी, निंदा ही मिलिबो। तबे महापुरुष चाणक्य नीति अनुसार एमती बहुत किसी कथा अच्छी जो कथा गुड़िक मनुष्य को निज भितर जहाँकि तार व्यक्तिगत जिनस ताकू निज भितर सीमित रखा दरकार। तेबे ये वीडियो माध्यम आमे जानिबा जे चाणक्य नीति अनुसार क्यों सातटी कथा को आम निज भितर सीमित रखा दरकार। तेबे प्रथमटी है निज घर विषय रे कथा। देखंतु आपणकर जी भी जेते बड़ बंधु होता कि आपण परिवार जे कहीं भी सदस्य होता जदि आपण निज घरर कथा निज व्यक्तिगत कथा जदि बाहर प्रकाश कले निज बंधु आगे प्रकाश कले तेबे निश्चिंत भाव में दिने ना दिने से कथा पई आपण माने दुनिया सामने लज्जित हेबे। हुए तो आपण जहाँ आगे ये कथा सब शेयर करुछंती से अल्प किछि मुहूर्त पई किछि दिन पई ये कथाटी को निज भितर गुप्त रखिबे, किंतु दिने ना दिने से कथा बाहर को आसीबो आ सेतबेले आपण माने लोकनिंदार शिकार हेबे। तेणु जेतबेले आमे भी जेहू कथा आमे शेयर करुछंती आमे जानिबा दरकार जे आमे कौन सब कहउछंती आउ एमिति आवेगरे आसिकी जदि आमे निज भितरर बहुत किछि गुप्त कथा कहिदबा निज परिवार संपर्क रे हो निज व्यक्तिगत जीवन में घटिथिबा किछि कथा हो ताले निश्चिंत भाव में आपण माने सेई कथा को नहीं लज्जार शिकार हेबे। आउ भविष्य में जेतबेले आपण माने सेई कथा को निर्लज्जित हेबे सेतबेले आपण पस्थेबा छड़ा आउ किछि भी सेतबेले नथिबो, किंतु जेते भी पस्थेले आउ किछि बाकी नथिबो। मु भी देखिछि बहुत समय रे बहुत जण एमिति भी लोक अछंती जे निज घर परिवार कथा गुड़िक आसिकी सांगसाथी बंधुक गहन रे कहती जे आम घर आज एमती हैला सेमती हैला मु एटा एमती करेनी एटा मो माँ एमती कहला कि मो बापा एमती कहला से जिनस गुड़िक आज्ञा कहवा कथा नुह का आगे निज परिवार भितर सीमित रखिबे ताकू निज भितर कम से कम सीमित रखिबे जहाँ भी किछि घटिला कहीं ना आपणकर जहाँ भी दुख समस्या अच्छी जहाँ भी किसी अच्छी सेटा अन्य सामना लोक खाली शुणव से आपणकर कौन से प्रकार साहाय्य करें से क्षेत्र में तेणु कही किसी लाभ भी नहीं। हुए तो से आपको किसी समय पर सांत्वना दब किंतु से सांत्वनार कौन आपणकर जीवन सारा आप चलते कि ना, तेणु कहवा कहीं निज भीतर सीमित रखा किसी समय दुख लगे किंतु समय सबकि जिन सुधारी दब। देखो समस्या आज्ञा समस्त जीवन में अच्छी समस्त घरे अच्छी किंतु जदि घरर कथा नहीं कि बाहर आमे कहिबा ताले आम घर भितरे आम सदस्य मानक भितरे संपर्क केमिति ताहा समस्ते जानिबे। घरे सुख आसु बा दुख आसु आपण माने जेमिति भी घरे रुहंतु जदि से कथा को निज घर भितरे रखिले ताहले जीवन में आपण माने सुख भोग करिवे। सबुठु आ गोटे बड़ कथा हला जे स्वामी स्त्री भितरे संपर्क केमिति अछि ए कथाटी आपण दुई जन को व्यतीत स्वामी आ स्त्री व्यतीत आ केही भी जानिबा उचित नहीं। आपण भीतर संपर्क जेते भी निबिड़ थाउ कि आपण भीतर संपर्क जेते भी खराब थाउ सेटा आपण भीतर सीमित रहू। द्वितीयटी है आपण केते रोजगार करूछंती सेटा का आगे कहिबेनी सेटा सबु बेले निज भितर सीमित रखिबे। लोक सबु बेले जानिबा पई चाहिबे जे जदि आपण माने टिके भलरे चलुछंती ताले सबु बेले समस्त जानिबा पई चाहिबे जे आपण केते रोजगार करूछंती। तेणु आपण केते रोजगार करूछंती सेटा निज भितर सब बेले सीमित रखिबे। जेते पारिबे लोकंक कथा को एडे की आपणकर एक्चुअल इनकम केते सेटा केबे भी कहा कहबेनी कहले कौन हम ना समस्या आज्ञा समस्त पाखे अच्छी
ଯେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ୟର କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିବ। ତେଣୁ ନିଜର ରୋଜଗାର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ତାକୁ ବି ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କମ୍ ଥିବ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପଟେ କ୍ଷତି ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି କହିବେନି କାହାକୁ। ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। ଅତୀତରେ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଆବେଗରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏ କଥାଟି ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ଘଟଣାଟି ପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେତିକି ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ବି କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାକୁ ବି ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ରଣନୀତିରେ ସଫଳ ହେଲେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼େଇବେ। ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ ନା ନିଜର କମଜୋରି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବଳଶାଳୀ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁଠି ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଟା ବି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ବାଟ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ବନେଇଦେବେ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ନା ନିଜେ ଯଦି କେଉଁଠି ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି କେବେ ତାକୁ ବି ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ହେଉ ସହରରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗହଣରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ଯଦି କେବେ ଅପମାନିତର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କେବେ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେବେ ବି କହିବେନି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିରେ ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ସମାଜ ଆଗରେ ସେଇ ଟିକକ ଆପଣମାନେ ହରେଇ ବସିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ ନା ନିଜର ମନର କଥାକୁ ନିଜ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଚାଲୁଛି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଉ ତାକୁ ବି ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାରେ କେମିତି ସଫଳତା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ହେଉ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। ନିଜର ମନର କଥାକୁ କେବେ ବି ବାହାରେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଉ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାଟା ଭଲ। ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଥାଟି ହୁଏ ବି ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଆସେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ସେଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଭଳି ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ। ଯଦି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 7 ନମ୍ବର ବା ଶେଷଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା
जोठी भी आपण माने दान करूछंती पुण्य करूछंती से विषय सदा सर्वदा निज भितर सीमित रखिबे गुप्त रखिबे केते दान कले केते पुण्य अर्जन कले कोठी कोठी कौन करिछंती भल काम कोठी करछंती जदि आपण माने से कथा गुडी को सबुआडे कहि बुलिबे ताहले से दानर से पुण्यर कोनोसी लाभ आपण को मिलेनी ओलटा अपजस मिले लोक माने कहिबे जे देख देखे होउची तेणु जोठी भी आपण माने दान करूछंती पुण्य करूछंती से कथा को निज परिवार भितर सीमित रखिबे आजिकल तो आज्ञा सोशल मीडिया रो जुग जोठी भी आपण माने देखिबे के कोडी किछि कोन सहाय्य कले ताको सोशल मीडिया रे पोस्ट करूछंती ठीक अछि आपण माने भल काम टिए कले देखेबार आपनकर अधिकार अछि किंतु शास्त्र कहे चाणक्य नीति कहे जे जदि आपण माने कोनोसी गरीब गुरुबा को सहाय्य करूछंती कोनोसी जरूरतमंद व्यक्तिर सहाय्य करूछंती ताले निज भितर ताको सीमित रखिबा उचित काहाकू केते दान कले पुण्य कले से विषय काहाकू जणिबा उचित नहीं तबे ए थिला 7टी कथा ए वीडियो माध्यम रे मु जहा कहली चाणक्य नीति अनुसार ए 7टी कथा को आपण माने सदा सर्वदा गुप्त रखिबे निज भितर सीमित रखिबे जते भी आपणकर प्रियजन हुंतु बंधु हुंतु तांको आगरे भी ए सब जिंस विषय कहिबे नाही जदि कहिबे निश्चिंत भाव में भविष्य में आपण माने दिने ना दिने ए कथा को नहीं लज्जित हेबे आपणकर केबे भी मंगल हबनी तेबे आशा करुछि आपण माने ए वीडियो रू किछि कथा जानि पारथिबे जहाँकि जदि आपण माने निज जीवन रे ताको कार्य रे लगेबे ताले निश्चिंत भाव में सफल हेबे आपणकर ही मंगल हबो आशा करुछि आजिकार वीडियोटी आपण माने निश्चय भल लागिथिबो जदि वीडियो भल लागिथाय तबे वीडियो को लाइक करिवे शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे रहिली जय जगन्नाथ।